الفأل. وإن من الأمور الطيبة التي نفرح بها ونتفاءل بها أن يرتبط العلماء في باكستان وفي الهند وفي كل مكان، أن يرتبطوا بمهبط الوحي ومتنزل الرسالة وبالكعبة المشرفة وبالمدينة المنورة. هذا الارتباط الذي يدل على أننا أمة واحدة ومصدرنا واحد ومصدر عزتنا واحد، وهو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. इसी तरह इन उलमा का ताल्लुक हरमैन शरीफैन के उलमा के साथ जिस तरह कायम और दायम है, यही ताल्लुक इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस उम्मत के लिए खैर और बरकत का जरिया बनेगा। وإن العلماء في الحرمين الشريفين والمسؤولين والشعب السعودي في المملكة العربية السعودية كلهم يكنون لكم بالغ المحبة والتقدير والتشجيع على ما أنتم فيه من خير، ويتمنون لكم ولبلادكم مزيدا من الرخاء والاستقرار والنماء والازدهار، ويتمنون لهذه البلاد أن يدفع الله عنها الشرور والبلايا، ويضعون أيديهم في أيديكم لأجل النهضة بأمتنا والدفاع عن مقدساتنا. हरमैन के आइमा और सऊदी अरब के अवाम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की और ततव्वुर करें और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही तरक्की इस उम्मत के लिए खैर का जरिया बनेगी। وإننا نشكر كل الجهود المبذولة لخدمة الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم هذه الجمعية، جمعية علماء الإسلام، والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين. فإننا نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ فضل الرحمن ولكل العاملين معه من العلماء والمشاركين في هذا الاجتماع، كما نشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحفل والمتطوعين والمحاضرين والإعلاميين وكل من حضر وساهم في إنجاح هذا المؤتمر العظيم، فلهم جميعا الشكر والتقدير والدعاء. हम शुक्रिया अदा करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम की दीनी इल्मी सियासी खिदमात का, और खराज तहसीन पेश करते हैं हम जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम को और उनके जमी रुफका को और उनके मुआविनीन को, जिन्होंने इस मोतमर को और इस इज्तिमा को कामयाब करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया, और जितने आप तमाम हजरात तशरीफ लाए आप सब। أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام لا يريدون لكم الخير، ولا يريدون استقرار المجتمعات الإسلامية، ولا يريدون ازدهارها. لذلك فإنهم يعمدون إلى نشر الفوضى والإرهاب وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين عن طريق بعض المغفلين الذين يقومون بالإرهاب والتخريب وينسبون ذلك للإسلام والإسلام بريء منه. आज बहुत सारे लोग अपनी तशरीहात करके दहशतगर्दी को फैलाना चाहते हैं, और आज के हम इस इज्तिमा के अंदर इस तरह की तशरीह को जो इरहाब और दहशतगर्दी का जरिया बन रही है उसको बुरी तरह उसको कंडम करते हैं और उसकी तरदीद करते हैं। إن الإرهاب يسبب الفوضى والتخريب والتدمير ويعطل التنمية ويعطل الناس عن مصالح دينهم ودنياهم. दहशतगर्दी सोसाइटी और माशरे और मुल्क के अंदर इक्तिसादी तौर पर उसे मफलूक करती है, उस मुल्क की पैदावार को मफलूक करती है। लिहाजा आज मुसलमान सारे मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक सफ खड़े। كما أنهم
لا يعجبهم ولا يرضيهم أن تتحد أمة الإسلام ولا أن ترتبط بمصدرها الأول القرآن والسنة. لذلك عمدوا إلى قطع الطريق بين الأمة ومحاولة قطع الطريق بين الأمة وبين مصدر تشريعها وهو القرآن والسنة. فإننا نعلم جميعا أن القرآن والسنة وصلت إلينا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فيقصد بعض الناس إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يسقطوا شهودنا وحتى لا نثق بشيء من القرآن والسنة. وإذا حصل لهم ما أرادوا وسقطت الثقة في الصحابة رضي الله عنهم فقد ذهب الدين كله. ये आपको पता है कि हमारा मसदर असासी कुरान और सुन्नत है और ये कुरान और सुन्नत हमें सहाबा के जरिया से मिला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की जात में तान करते हैं, सहाबा पर तबर्रा करते हैं और जब सहाबा का एतमाद खत्म हो गया, मजरूह हो गया तो सारे का सारा दीन इस तरह मजरूह हो जाता है।